আমরা সকলেই জানি আজ সকাল থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর অর্থাৎ যে জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে সেই জায়গায় তিনি যাচ্ছেন। পুলিশ কমিশনার জৈনের বাড়ি লাউডন স্ট্রিট এবং আইপ্যাকের অফিস সল্টলেক সেক্টর 5-এ তল্লাশি চালায়। খবর পেয়ে প্রথমে লাউডন স্ট্রিটে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সম্পূর্ণ খালি হাতে ঢোকেন, কিন্তু বেরোনোর সময় তার হাতে দেখা যায় একটি সবুজ রঙের ফাইল। কিন্তু কেন বেরোনোর সময় তার হাতে একটি সবুজ রঙের ফাইল দেখা গেল? তিনি নিজেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন তিনি হার্ড ডিস্ক, প্রতীক জৈনের ফোন এবং বেশ কিছু পেপার তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম প্রাক্তন পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি কি বললেন শোনাবো। হ্যালো, হ্যাঁ, নজরুল ইসলাম। স্যার নমস্কার, আমি রণবীর সাউ কথা বলছিলাম ভিশন 18 বাংলা থেকে। হ্যাঁ বলুন। স্যার একটি মাত্র প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আজকে ইডি তল্লাশি করছে আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়িতে, প্রতীক জৈনের বাড়িতে এবং আইপ্যাকের অফিসে সল্টলেকে। যখন ইডি কোনো জায়গায় তল্লাশি চালায় তখন তারা যেখানে বর্তমান সেখান থেকে কি কোনো ফাইল বা কোনো ডকুমেন্টস কোনো রকম কেউ নিয়ে আসতে পারে? না না, কেউ কি করে আনবে? সে ইডি যদি সিজ করে তারা সিজার লিস্ট করে নিতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে একটি ফাইল এবং ল্যাপটপ, কিছু কাগজপত্র, ডকুমেন্টস নিয়ে এলেন এবং বর্তমানে যখন আইপ্যাকের অফিসে যখন তল্লাশি চলছে, এখনো তল্লাশি চলছে, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেই অবস্থায় ওপরে গিয়ে কিছু কাগজপত্র নিচে নামিয়ে নিয়ে এলেন, নিজের গাড়িতে রাখলেন। তো সেটা ইডির অফিসাররা তাকে নিতে দিলেন কেন, সেটা ইডির অফিসাররা বলতে পারবে। এটা কোনো নিয়ম নেই, তাই তো? তো কি করে নিয়ম হবে? আমি কোনো একটা জায়গায় যদি তল্লাশি করতে যাচ্ছি, তো যে ফাইলগুলো উনি নামালেন সেগুলোই আমি চাইছি না, সেটা কে বলেছে? House to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. ইডির তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়, ইডির সদর দপ্তর ইউনিট PML এর অধীনে 10টি প্রাঙ্গণে অর্থাৎ 6টি পশ্চিমবঙ্গে এবং 4টি দিল্লিতে অনুপ মাঝির নেতৃত্বে কয়লা চোরাচালান সিন্ডিকেটের সাথে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ECL লিজ হোল্ড এলাকা থেকে কয়লা চুরি এবং অবৈধভাবে খনন করতে ব্যবহৃত হয়। পুলিশ কর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আগমন না হওয়া পর্যন্ত একটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল, যারা প্রাঙ্গণের দুটিতে জোরপূর্বক শারীরিক নথি এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণগুলি সরিয়ে নিয়েছিল। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে অনুসন্ধানটি প্রমাণ ভিত্তিক এবং কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে নয়, কোনো দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি করা হয়নি। অনুসন্ধানটি কোনো নির্বাচনের সাথে যুক্ত নয় এবং এটি মানি লন্ডারিংয়ের নিয়মিত ক্র্যাকডাউনের অংশ। অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠিত আইনি সুরক্ষা অনুযায়ী কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। আইপ্যাক
কর্ণধারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে আসেন সেক্টর 5-এ আইপ্যাকের অফিসে, যেখানে ইডির অন্য একটি টিম তল্লাশি চালাচ্ছে। তিনি এসে বেসমেন্ট থেকে সোজা 11 তলায় উঠে যান। তারপরেই দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষী দুজন বেশ কিছু ফাইল নিয়ে এসে গাড়িতে তোলেন। আইপ্যাক অফিস থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি জানালেন শোনাবো। একবার হয়ে গেল আর কি ঢাকা দিচ্ছে। লালটু দা, এটা কি করলো? লালটু দা আমার ভাই ভাই ক্যামেরা যাচ্ছে না, ক্যামেরা এটা কি করছিস? আরে সামনে কেউ নেই, সামনে ভাই ঠিক করছিস। দেখো না মাথা, দেখো দেখো মাথা। অভিজিৎ দা, ও অভিজিৎ দা সরে যাও। লালটু দা এত নিচু করো, লালটু দা নিচু করো। নে রে ভাই নে, আর কত কি করলে বলো তো তুমি? ফট করে উঠি দিয়ে এত নড়ছিস কেন? দাঁড়িয়ে আছে, তুই ফ্রেমটা না দিয়ে নড়ছিস। দিদির ফ্রেমটা না দিও, নড়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি না। ওই 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 শোনা প্রথমে এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আরে এত নাড়াচ্ছে না, ছবিটাই নিতে পারছি না। চশমা টশমা সব ফেলে দিবি, তোরা কতবার হাত দিচ্ছিস? আমারটা ঠিক আছে তো? আরে চুপ কর না রে। ও ছবি করছে না, মাইক দেখছে, ও ইয়ে করছে। বেরিয়ে চলে যাবে। মাথা তো না না, বুম দিবি না, এমনি আসবে বুমের অডিও, ওখানে রাখবি। দেখ কিভাবে নাড়াচ্ছে।
আপনাদের কথাও আমি শুনতে পাবো না। দয়া করে যদি অনুগ্রহ করে if you maintain silence then only I can give you the reply. Please keep quiet. My humble request to all of you. I know you are very much worried about the situation, and thanks to press media, you are present here. But আপনারা জেনে রাখুন এই অপারেশনটা স্টার্ট করেছে ভোর 6টা থেকে। যখন অফিসে কেউ ছিলই না প্রায়, এবং তারা এসে আমাদের পার্টির সব ডেটা, সমস্ত ল্যাপটপ, সমস্ত আইফোন বা ফোনের যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজি আছে ইলেকশনে, ইনক্লুডিং SIR, আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, সেগুলো সব ওরা ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজ টিম, এবং সেই অথরাইজ টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডি, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ নিতেই পারতো। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crore men. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel জয়ী। They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. He is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowed to enlist their names. Even election commission is not giving us what they say, logistical discrepancy. Newly they started, it was not in the SIR rule, absolutely new one. That record is also not with anybody, not with the district magistrate, not with the state government. আমি বলবো এটা আপনাদের কাজ নয়, আমার কাজটা আমায় করতে দিন। আমি আপনাদের এখানে এসে করতে ডাকিনি, প্লিজ। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters,
maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. They were not allowed. ইলেকশনে ইনক্লুডিং SIR আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, সেগুলো সব ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডি, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ দিতেই পারতো। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 million. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Joy. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters name are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowing to enlist their names. Even election commission is not giving us what they say, logistical discrepancy. Newly they started, it was not in the SI rule. Absolutely new one. That record is also not with anybody. Not with the district magistrate, not with the state government. Please, আপনারা যারা করছেন এটা, আমি বলবো এটা আপনাদের কাজ নয়। আমার কাজটা আমায় করতে দিন, আমি আপনাদের এখানে এসে করতে ডাকিনি। প্লিজ স্টপ ইট। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. They were not allowed. From Election Commission office, one BJP cadre of IT, she is doing all the nuisance, misusing the name of ERO and just deleted the names without giving an opportunity
to the victims to defend their case. And they have served notices about 1.5 crores people, maybe about. That list also in the name of so-called BJP logistical discrepancies, who are our supporters or the voters. And maximum, they are the anti-women. They gave notices to the 90-year-old people, the pregnant women, the aged people, the young generation, the renowned persons, all. What they think, forcefully can they capture a state like this? My humble request to the press, please keep quiet, একটু শান্ত হন। আমার গলাটাও তো মানুষের গলা, আপনারা শান্ত না হলে আমি বলতে পারছি না। যারা কথা বলছেন প্লিজ কিপ কোয়াইট। आप देखिए, अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया। यारों को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। There is no written direction. उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी का कागज नहीं मानते हैं, यारों को कागज नहीं मानता है। कहता है जो बीजेपी करते हैं पहले उसका नाम वोट में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। अभी तक आज तक more than 72 persons already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91 persons along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to committed suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who is responsible for this death? BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा,
विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट के मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसीलिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। One by one, चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब हो, जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. दीदी, रेट started around 7 in the morning, 7 बजे शुरू हो गया। 6 बजे शुरू हो गया। शुरू हुआ, तो आप आने से पहले क्या डेटा उन लोग ट्रांसफर करेंगे? उसको फोरेंसिक, मैंने जो सुना उसका फोरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं, दिस अ पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ा है। क्यों? वो बीजेपी करता है। गद्दार के खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम पार्टी से मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেবো, এটা আমার দুর্বলতা নয়। We are gentle, we are sober, we are cultural people,
बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। दीदी क्या अपने से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन चुराया गया? दीदी पूरा इंफॉर्मेशन छुड़ा गया। आप क्या खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे? पुलिस इन्वेस्टिगेट नाउ, can police investigate the role of ED? After the will you do a investigation and find a case? मैं क्या करेंगे मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। Let me find out all the details and then I will let you know। देखो एक करके बोलो ना, हम तो रिप्लाई देते हैं। हम तो अमित शाह मोदी नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं देंगे। आपको रिप्लाई हम देंगे, लेकिन आप एक एक करके पूछिए। Please wait। ওগুলো আমাদের, ওগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সব, এগুলো আমাদের, আমরা রেখেছি। এটা আমাদের কাগজপত্র, আমার দলের। प्लीज पहले उसको पूछ लो जो शुरू किया। दीदी आपने प्रतीक जैन से बात किया? Actually, for party matter, sometimes I give a link to them because every day the development regarding our program, we talk each other by phone. So suddenly I was not aware this fact. So when I just gave a phone call to him, then I have seen that the ring is going on, but nobody is picking up the phone. Then I cross-checked what happened, why he is not picking up my phone. Then I came to know that his phone is not with him. His phone is been handed over to ED has snatched his phone. Then I thought, then whatever we discussed, whatever we have taken the strategy, whatever we have the list, whatever we have the data, they have taken over everything. So if my agency and my people are in trouble, it is my duty to see how they are and what happened actually, why they attacked our party matters. Then I went there, yes, I talked to them, and what they said I cannot tell you right now. देखिए ये तो पता चलेगा, वो तो फोरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है, वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में FIR होगा फोरेंसिक टीम के बारे में। मेरे को पता नहीं है, देखो सजेशन आता है, सब सजेशन हम बुक करके रखते हैं। जब चुनाव का टाइम आते हैं हम देखते हैं किसका पास क्या होना चाहिए, तो वही तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन क्लियर करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। और सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। दीदी चुनाव के लिए जो रिसर्चर वर्क है जो ये करते हैं, वो रिसर्चर वर्क भी क्या वो लोग ले गए हैं? वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, 100 ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और AI देके झूठा झूठा बात करते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा।
আর আজকে বিকেল 4টের সময় সব ব্লকে যারা এসআইআর এর কাজে যুক্ত এসআইআর করবেন, বাকি সংগঠনে যারা আছে সারা বাংলায় সব ব্লকে সব ওয়ার্ডে এই প্রতিবাদী মিছিল হবে। বিজেপির এই তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করা এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নম্বর দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। If Bengal is disturbed, India is disturbed. If Bengal is disturbed, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These fool people, they don't understand. They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslims, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religion in the name of brutality. हम बोल दिया ना साढ़े 4 बजे हम तो इधर में भी है जब तक सेटल नहीं होगा। और 4 बजे हमारा हर वार्ड में every block there will be a protest rally. Only ward busy with SIR work में जो है वो SIR work करेगा, बाकी जो है वो आंदोलन करेगी। क्या होगा है देखो ना, সেটা নয়, আমাকে কাগজপত্রগুলো সেট করতে হবে না। পার্টির কাগজপত্র তো নিয়ে চলে গেছে অনেক, টেবিলগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে, ল্যাপটপ নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ডওয়্যার নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে। তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে। দিদি 2021 ইলেকশনের আগে আপনার অনেক ক্যান্ডিডেটকে রেড করা হয়েছিল, তাদেরকে পোচ করা হয়েছিল। এখন আপনি বলছেন ক্যান্ডিডেটের লিস্ট, পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটের তাদের চেক করা হবে, ইডি ভয় দেখানো হবে, সিবিআই ভয় দেখানো হবে, তাতে আমাদের লোকেরা ভয় পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপির মতো লড়াই করে, এরা বিজেপিকে আমরা কেয়ারই করি না। পুলিশের কোনো এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে, গাইড ছিল ফোর্সফুলি। They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemies are our friend. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party. They will finish the country. They have already finished. Who is Harish Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate to his parivar? Please don't ask this question, is not related to this. No, I will not give you answer. Who asked BJP? Go to ask BJP, they will give me reply. If the matter is end now, and I am not talking about that. আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন। অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন। শুভেন্দুকে রেড করুন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে রেড করুন, রাজনাথকে রেড করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।